أزول في اللون صباح الخير مرة في اللون في اللونت أكيد تولا ما قناع ذاكين كثيزين نهيبل كوزكان في لاس يعفو ربي إماسيني ساق قرمح الشهيدة من مزوارو قل برانتون وار بربر دونك on est en direct قل سيت الحقورة. صباح الخير إيف لميمة دا خالد لكن باقي ما ادري سميت كاين 18 افريل ماشي هذه حاجه عندسو ما ادري سميت كاين اي ماشي هذه حاجه عندسو مو حيت كاكويا توجور كويا ولنا اقيا مزيان هذيك امشي ساعه 20 عايشة كسران قواس هي عايشة أقي هيك والله ما يدوني ثكوي اللي صرت ما دير ذاك غادي جبيطة فري باقي هذا سمكتي كوين يعدن سمكتي كون مشيت نغان مشيت بوين مشيت نغان ما كنت بوين ما كنروح عم صفات باشا هات بيطار اللي كنت تسميح غارة وخدم غاش ما كنت تسميح غارة يجي يخدمن اللي كدار اختاريو فتسمحتي غاك هاينا كني هاي ما والله ما ينتايشي Merci, bien gentil, voilà. Inch'Allah. Ouais. Bien sûr. Voilà. Merci, bien gentil. Ça, voilà. Merci, bien gentil. Portez-vous bien. Ça, au revoir. Merci, ça. دخلت Azul, le combattant, le militant engagé, et ça me fait plaisir de vous voir parmi nous. Parce que le 18 avril, pour moi, c'est une séquelle. C'est une plaie qui est incicatrisable. Ça va rester éternel en moi et en tous les bonhommes sincères, honnêtes et sensibles l'خبايي خاطرنا نقدر ندير ست بركات ماشي ست اذا من خاطر ماشي ست بركات وين بعد ست يعني jamais noir mais c'est un printemps de sang et de sang Agatha vraiment qui a été versé Zagion Kabylie en 2001 personne n'est resté insensible tout le monde s'est révolté زين إقرحن خاطر ما صرحض ce qui est cher en toi c'est impardonnable c'est impardonnable شادني كان دويا ذابون مصباطلين محقرانين qui a fait ça, qui a tiré à bout portant avec des armes lourdes, avec des armes de guerre sur nos enfants. ونزمير نسمح ونزمير نتون ونزمير نسمح وين يكسون وين يقموتن نكني tant que nous sommes vivants et personnellement tant que je suis vivant je ne pardonnerai jamais et je n'oublierai jamais et je me battrai jusqu'à la dernière minute surtout quand il y a des combattants un chien un تواتي خاص قناعتي الغاز العالي فاهمه انا فاهمه داشتاكين اكس صراحه داشتاكين غنون كوراج
Depuis 2001, avant 2001, je menais une vie paisible. Je suis responsable dans une entreprise. Elle est technicienne supérieure dans le lycée. Donc, on lui a donné une bonne éducation. Et Messing, il est né au milieu de l'éducation, du milieu d'éducation. Il a vécu dans le milieu d'éducation. Il a grandi dans le milieu d'éducation. Et a du lycée à Machamar. Donc, il y a des harmans. نتسنى باش كاينين الكومبا دو مسنيسا يكحميون ثدوكلين يكسوينا ارتيغمات يكسوينا ارتيغمات كومبانس اون فا لو كونتينيي خاص ويتجاثر وحدين ويتجاثر وحدين اكني يذكرم اون 2001 زوجن ديما نون ذيون يوتواشولت اقباين يدوكوي ماتين dans les moments durs et difficiles. Et aujourd'hui, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. C'est un seul combat, c'est un seul idéal, c'est Samazir. يحرمنا سي لا ريجون نو جايه تيجي وزون بويره بومردس وكذا ياخذ الدوكيون ما الدوكيون اون بو دوني ان بون اكزومبل بور لي زوتر ولايات زي شو بور موا تموت القبايل سي لا لوكوموتيف de toute l'Algérie. Mettre Doukout, c'est qu'il y a les autres, ils vont prendre exemple. C'est des générations, monsieur Garmah, tout cela. L'histoire, elle est vraiment très longue. C'est c'est depuis Ima Shaman 1923, 1949, 1954, 1963, 1970, 1976, 1980, 1981, 85 Zibjayan, 88 avec Enahni, mais une particularité 1996, 1998 avec notre symbole Dounes Matoub, 2021, 2001, ils amènent Massinissa, il y a 127 martyrs il y a 127 martyrs, c'est l'histoire. C'est Massinissa. Le mois d'avril, c'est Massinissa. Parce que il est guerre. Et c'est vrai, il a été chanté par, comment on appelle, Farid Faragin, il a été chanté par Oulhloum, il a chanté par tant d'autres. On a besoin de tout le monde. La Kabylie a besoin de tous ses enfants. Qu'ils soient citoyens, qu'ils soient citoyennes, qu'ils soient, c'est pas de poètes, acteurs, chanteurs, enseignants, chercheurs, scientifiques. Il faut les mettre dans le même contexte. Tout le monde a sa parole, tout le monde a son rôle à jouer. Un agriculteur, un docteur, chacun a ses droits, chacun a ses devoirs. Et le combat continue. Inch'Allah, il faut se mesurer. Il y a, comme on l'appelle, les précautions de mesures barrières. Avec la pandémie, on a le des carbines, c'est pour se renouer. C'est pour se renouer. C'est un test. On va échanger des arguments, de visions pour se relancer. Le mouvement citoyen, il n'y a pas un mouvement aussi vraiment grandiose et historique comme le mouvement citoyen.
سي توت لا بوبولاسيون د القبايل كان ماشي بسكر ما عرفتش هنا الحمد لله سني بارك ربي كان افوز لاجين كاين افوس اونيين نورن موتن اي سي فريمون سي تري كوراجو كون جو فوا دي بون des éléments des compagnons de Massinissa des compagnons martyrs de Massinissa كانوا اذا منسن على جال تمحقرانيس يقدرون يبني دواله زي شتي يصح افلاس نيافور بين. Il n'y a pas quelque chose que je peux comment le rendre hommage. Il n'y a pas un mot vraiment qui puisse justifier la sincérité des événements. C'est très vraiment courageux, c'est très grand, c'est très grandiose. ما ادري ان جنم كان اذا منيس يرصص على جال مسينيسا سمحقات يقدرن يبني دواله مي فريمون يفوت الكوراج جو لو تي شابو جو لو تي شابو اي برافو برافو سفسوس مسينيسا يقرا في مسينيسا مي يقرا القبايل مره خاطر l'histoire elle va pas s'arrêter à Massinissa. L'histoire chacun des waqtinus et les combats à chaque combat à sa génération. Donc ça continue. Ça Massinissa en 2010 en 2021 Kharrata que je salue de fond du cœur et bravo عليهم دير كازن ذات النيف ذات الحرمه يديران يفضلنا تموت ماشي تموت القبايل يموت الجزائر سي فريمون دا شاد نيني يتشورول وزميرات نيني صار قرار كاكيني مي ما دني كذا ان شاء الله تموت القبايل تمساقي جالس ان شاء الله تدوكي بيان تدوكي ونتوصل على حدنا ما نتبغى كيرانا ذين يقرحن ذين ونمعناها ذين يديسون السوسه يرانا اي سوسه يكثوار خاطر لا غونغرين اي لو كونسير ils sont les plus dangereux يهما قتا انا هركز ميديفان نكون عاثين نو ايا يكذا ركز قبي روح tu affrontes les choses. Mais ماشي تيتينك اللي يهضرني التمغارين لي كومير ذي قهاوي قبرزان ذي لي بار ومن بعد توضع وين اركز اللاعب الزحضورس السحليض السحزيز سي با كوم سا il faut être franc سي ويفا روح غورس تحميت روح غورس ماذا مسيسط روح طفيت سياقته دهميس ماذا حميت او يستنط الشخاميس لكن كذا القزلاعي il faut militer dans ce sens il faut sensibiliser les gens هذه بيا نصور بي قويونا ونهضرين ولا باش كنصلي بخاطر حاشا وين يكتف لك انا اكيس غادين وحاشا وين يكتف لك اكيس غادين ما وين كيفن وزمير الله كيصادق يفيك داين يهما كاتيك يجات سي زمان ماسينيسا لورو ماسينيسا يقال لك ابخوص تيبخص ربي زين شتي كيسلك غير لا aujourd'hui avec les nouvelles générations il faut briser les tabous. Continuons dans la main, continuons le combat. Surtout les acteurs, surtout les délégués, les parents de martyrs, les citoyens, les chanteurs, tout le monde il est bienvenu. La porte Massinissa أكنك حمي دونيس حمي يا عباد كينين j'ouvre la porte pour tout le monde. La porte de la maison de Massinissa عندها كاين طل ينس دخلنا ينس الدين يفاسنيس باش كتروحن هذا نجمعن توش القبائل هذا نجمعن هذا يعقاين هذا يسانن هذا كسن طلع كي قلنا قالوا نسن ديفان يحقى سكاج ذات افوس كفوس ولا سمح ولاش لو كومبا كونتيني خاطر نزمر هذا السكاج كفو غالا مي نواني اشاك فوا كزمرتنا غادي ليها كريش وانا تاني كل حاجه
on va ouvrir une enquête. Est-ce que l'Inde أكي أفر est-ce que l'enquêteur نميه نير ولا مرة est-ce que vraiment يثبت الحاجة نير juste aux yeux comme à chaque fois. أكي أفر بيا فردينك ذا ولادين أمن نون 2001 يبقى نتصل حوايج. La louche, elle a tiré tout ce qu'il y a de au fond de la marmite. Les partis politiques, les partis politiques, le maire, c'est lui qui ordonne aux gendarmes de faire quoi. C'est pas le gendarme qui commande le maire. En 2001, le maire, il a tous ses pouvoirs et tous ses prérogatives. Il va il faut qu'il demande l'autorisation parce qu'il est président de l'APC, il est président de la commune. Donc c'est lui qui gère mais tellement le maire, il est comme une poupée sur son fauteuil. Donc les assassins ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, en 2001, ils m'ont appelé pour la justice militaire. فكير أمر فكير أوليو الودود الأخبايين كيني أحضر غالا وحدين النند qu'il faut une justice civile. Et j'ai refusé maintes fois de partir à Blida. اسمي يدخل l'enquête qui يدنير il y a تذكر بس الخير je ne m'attendais pas j'ai refusé et c'est la seule chose que j'ai regretté c'est la seule chose que j'ai regretté c'est le professeur Issad Al-Ghazali je m'attendais pas à dire il va divulguer la vérité. Toutes les commissions qui sont passées avant, on a cru que c'est des bonhommes. Les Beniwiwin, c'est des commissions de l'État, du pouvoir, donc c'est la ligne. Mais est-ce que Al-Ghazali, professeur d'Istad, il n'est pas et ils l'ont fait exprès, c'est voulu, c'est prémédité. Et il y a un dossier qu'il a remis pour Bouteflika, un président Bouteflika à l'époque, que je ne considère pas c'est une marionnette, on n'a jamais eu de président en Algérie, un véritable président depuis 62, il y a un seul Boudiaf, même pas trop la Katmanrat. Mais qu'est-ce que c'est en 2001 justice soit rendue et là voilà c'est dit soutenez-nous pour que justice soit rendue mais si vraiment on a un véritable État qui cherche l'intérêt de la citoyenneté, l'intérêt de son peuple, il y aura, comment on appelle, le peuple. Il y aura une politique qu'on appelle comme on appelle et divin comme quoi il n'y a pas de justice en Algérie. Il n'y a pas de justice en Algérie. La justice est nircide mille fois. Mais je sais ce qu'il dit nircide avec Kamel Tarouih 2007 tout cela et je l'ai dit tout le temps depuis 2001. Il n'y a pas de justice. La justice elle est actuellement c'est une justice aux ordres, c'est une justice au téléphone. Donc, dans un pays où là, un peuple ne peut être souverain que s'il y a une justice libre et indépendante. Et en Algérie, nous sommes en train de militer sur
comme quoi il y a une justice, on va instaurer une justice libre et indépendante, nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants. C'est maintenant أقيار ريانية وزافوجين أبس باطري أكين يسيهوا يخدم أكين يسيهوا هذه الصرفان أكين يسيهوا ذي ما يكفلنا لا يقاث. Je m'excuse, je suis devant dernière. Il y a le pouvoir et l'État algérien n'a aucune volonté politique pour satisfaire la revendication le peuple kabyle et le peuple algérien. Le 16 février 2019 يتبادلوا يجلدوا وقدوا الجزائر سمسا يتنادي في الزلزال اسكو هادشي لان الولاد امنوا غاي يساعد العالم اسكو يزمر هذه الحاجه يسموها القبيل ملي غيتودوا يديروا القبيله كنا يتقال دينوا البحر jamais افوسك دوك نساو دي حاجه كي ne tente rien n'aura rien dans la vie. Moi je قدر ترى افوسك وتسوي شماعه ودي صراحه حاجه نصح فوسك. Il faut militer dans le bon sens, pacifiquement, et je le dis encore, vive Kharata, vive les gens de Kharata. Les gens de Kharata, c'est vraiment une détonation. Ce qu'on dit à Ibel, depuis 2001, jusqu'à 2010, et puis il y a vraiment le calme et le silence, et Kharata, regarde, elle nous a donné une bouffée d'oxygène. Et vers Hanchla, et vers toute l'Algérie le 22. C'est-à-dire, pour moi, le combat, la révolution de 2019, c'est Kharata. Il ne faut pas. L'histoire. L'histoire, elle va rester l'histoire. C'est le 16 février 2019. Il faut continuer le combat. Il ne faut pas flâner. Essayer d'amener la situation afin d'acquérir toute l'Algérie pour un seul objectif, le changement. Ils ont investi ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait un changement. Mais le gâteau, il vient facilement. Et c'est dans la durée. Le combat, c'est dans la durée. C'est le combat dans la durée qui donne envie et qui donne satisfaction et qui donne le goût au combat. Il y a des choses qui sont sur le plateau. Donc il y a التشرب باش كنا أصدع البغينك قرصنا la révolution قالها دوا حاشا يخرع داوي مورد بوالا أتوغيا داوي. Donc qui ne tente rien n'aura rien. Qui ne tente rien n'aura rien. Il faut combattre, il faut militer dans le bon sens et pacifiquement. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas des calculs ce n'est pas des mathématiques. Donc nous connaissons tout d'abord et il faut continuer dans cet élan et il faut appeler les gens à s'unir. Il faut appeler les autres wilayat. C'est pas comme la Kabylie. Il y a une très grande différence entre la Kabylie et les autres. C'est politiquement. La Kabylie, c'est le fief de la revendication. Elle est toujours là à la sauvegarde de l'Algérie. C'est pas uniquement de l'Algérie. C'est une école. Les intellectuels, les politiciens, il est politisé. Donc aujourd'hui, il faut initier cela, propager, sensibiliser l'autre région. Mais ce qui s'est passé en 2019, aucun diable
Et en 2001, entre la différence de 2001 et 2021, c'est il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas de médias, tout cela, la télévision. Et nous avons ديننا حتى موت القبيل تبغى تخدم الدويه وحدس تبغى تشبل تبغى كذا aujourd'hui ils peuvent pas cacher ça لكن يبقى لي ميرون 2001 كلش يتبرز كلشي ثبرا تين اخر دوك ايه ساروزاكي قال انا ديابه يسمع حتى تمنون وين يكسان يبغى لانترينس ادي يروح انديفيديالمون اون فا ليدي mais pas casser le combat. Le combat continue, ou le combat continue, le combat continue. Ça fait plaisir puisqu'il est parmi nous. Et à 15 heures, je lui passe la parole à Dini et ça fait plaisir. يعطيك الصحة مدنيني البركة ديوانا ندفك ربي سبراكويت يعني مولانا نتواشوا لنا نتفسوا التبركانت يعني داين زميرة نتشو يعني المالوري تسعدا لا ديترسي تسعدا يعني مولانا كويس نتواشوا لنا يقموثن ذرا شيء يقموثن تفسوا التبركانت 128 مارتير يعني سيغراف ستام ماساكر أخلاق الساقين قبني دولا كتدرت تيزي هيبر قلنا عروس نروح يعني بور لا ميموار نقرمح ماسينيسا سيعفور بيان اللي سون 28 مارتير اقموثن إنغان كتفسو التبركانت 2001 يعني ذاين وثتشوارا ماشي الحاجة رانتو كذاب ويا مصباط لي jusqu'à présent c'est les mêmes pratiques jusqu'à présent il n'y a pas eu un jugement sur les commanditaires de ces assassinats jusqu'à présent على الساقية مازال قارن ça fait pas longtemps يخدمنا جماعة يخدمنا الجزائر انتر يعني لي سيرفيس دو سيكوريتي الجيري الحكومه ينس القارن لي سيباراتيست يا با دو سيباراتيست اون كابيليا نكني الرشاي موثن في تللي موثن في الجزائر موثن في الحوريه بور انيتا الدروا بور توت الجيري يا با دو سيباراتيست اون الجيري نكوني ذ القبايل اماسكا تسمى سيدي كومباتون موثنا مليون نفس الشهداء في تمورتايا لكن لا تحيو الجزائر مالوروزمون مازال هذا بويا مصباط لي ذا العساكر يحكمن الجزائر اللي جينو ريدان فرنسا مازال رضا خنا الناس ينسل مازال رضا سي لي مام براتيك يخدمن لكن راه تنوغ نوراش رضا يا ثنتاوي نايت ما تنغال الحبس ديال البطل اشحال ينغال اشحال لي زاساسين يخدمن مي توجور يا با يو ان جوجمون يعني ادفينن منه كي الكومونديتار نتحويس ساير منو كان لورد لكن راه مثلا 128 ما توالم اثاكا امكان نسمح قدر يانا غير موثن يعني في الجزائر موثن في تللي في لا ديمقراطيه وتشو ثرى الخوا تا شو الساقي ضد الوقت ندلني لي افوسك فوس نوتر كومباك فا كونتيني يعني باسيفيكمون تقراو لنا غتكمل اون فا با يعني ونتسمي حرا كذا من ويت مثلا غير مثلا في الحوريه في اللي انت مورثايا الشهداء ذا مليون ونص يقبوثن باش يعني تحيو تجايري تحيو تمورثنا اني اللي يعني طالب ام ثمورا مدنا كويس دا شو جو لونس ان ابل ا تو يعني لو بوبل الجيريا داتر يعني هذه اللي سوليدار dans le cadre pacifique, le combat مازال يطول يعني مازال ارزات الطاس يعني مازال ارزات الخدمه دا شويه لا خاطر فيجيلون اتر باسيفيك اتر سوليدار دواكين انتنادي يعني الشعب الجزائري الساقيه باسكو دابا هي غنديني غايه يتما وغير من نرى الخير تمور ثاي الجزائر
ويك حكمنا كا سيستيم مافيا اورغانيزي سيدي كريمينال اريدا مازاليتن وياك خدمن لاصاصي لي كومونديتار اريدا مازاليتن سيدي جينيرو وغالندا الحك مازاليتن الحك مازال تخنا الناس اللي خدمنا كان لي زاساسين خدمنا كان مازاليتن توجور لي مام براتيك الور جو دوموند يعني ا تو لو بوبل الجيريا او جون الجيريا داتر فيجيلون داتر كالم داتر باسيفيك وان شاء الله هاد نويتي لينا وتنميرت نوين تنميرت خالد ان شاء الله الزوف الاول دونك الزول في الاول اون طرفوا دونك كنيستو ولا ما قناع ذاك الدرس يزي هيبل الدرس نقرمح ماسيني ساف في اللاسي عفو ربي مثلا إلا ذاك اون جموع à l'occasion du 20e anniversaire de son assassinat. ها؟ عرفت أول شو لاشين سي جوست ان سيت الكترونيك الحقرة سيقل نسيد سيقل على سيقل انيفيرسان كاع ما حما سينيسا سيقل كفض 21 نسيت كسميت وثن هنا يموت الغدار يتنا غنقات دوالا اخي لا بريكاد لاقشيش لا علي وسعد شي يخدم السيقل واحد اسمه تجميت باش كيدير سميكتي لاقشيش لهان ستان جون ليسيان يموت الغدار اخي لا بريكاد قات دوالا السيقل واحد السيقل سميكتي ناس واحد يدير سميكتي وتنتسولارا لو كومبا كونتينيو ولاش سمحولش صح
اخر الدقيقه ماشي تاع هو كيف يقبل اخر الدقيقه اسمع مازال حاب شكون ركيبه لا تزيد